Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi pada kali ini seperti biasa ya, untuk hari ini saya akan mereaksi tentang suasana bulan Ramadan di negara Indonesia. Bulan-bulan Ramadan ini pastinya setiap petang ramai orang akan berkunjung ke bazar-bazar Ramadan dan akan mencari juadah-juadah ataupun makanan-makanan untuk berbuka puasa. Jadi di sini saya mau melihat bagaimana suasana bulan Ramadan dan bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Jadi ini video dari channel Jakarta Tips ya. So Ramadan in the biggest Muslim country. Jadi Ramadan yang terbesar Muslim, ramai Muslim lah di negara Indonesia. Bagaimana agak-agaknya suasana bulan Ramadan yang ada di negara Indonesia? Sama-sama kita semak klip video ini. Saya mau melihat suasana bulan Ramadan dan sambutan bulan Ramadan di Indonesia, guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Jakarta Tips ya. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi beliau ini suka menjelajah ya, melihat suasana di negara Indonesia. Jadi bagaimanakah agak-agaknya suasana bulan Ramadan di negara Indonesia? Ayo sama-sama kita semak klip video ini. Jom. Ramadan di Indonesia. Wow, masak ini nasi goreng. Masjid Istiqlal. Cantik Masjid Istiqlal nih. Di sini juga saya sudah pernah berkunjung ya, Masjid Istiqlal nih. Memang suasananya sungguh cantik. Dan saya sempat ya sholat di Masjid Istiqlal nih. Sangat besar, masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Ada potongan harga. Assalamualaikum guys, selamat datang di Jakarta Tips. Hari ini saya di Istiqlal Mosque to show you Jakarta vibes. Jakarta bulan Ramadan. Ramadan is a special time in Jakarta with a unique atmosphere and vibe. Ini jam-jam 3 begini During ini kan? Ramadan, Muslims observe a month of fasting from dawn to dusk. Ada bakso. Yes, as you see in front of Istiqlal Mosque. Dia datang ke so crowded, mana tempat dia datang? But today I come here to show you Wibes Jakarta di bulan Ramadan. In Ramadan, actually we have few days to Ramadan, and yes, this is Muslim country, and also I'm a Muslim, so we love Ramadan. Wah, cantiknya tempat nih. Semua dia punya tempat jual ini ya. Ada gerobak-gerobak boleh nih. Maksudnya tempat jualan di sini nih, dia boleh berpindah-pindah. Tengok nih macam basikal besar ya. Dia punya tempat kreatif lah. Kreatif sangat. Biasa kita lihat ya, di sini ada yang kereta, tetapi dia gunakan itu sebagai macam mini restoran. Tapi di sini Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ini bakso. Bakso Malang. Bakso Malang. Oh, ini dari Malang. Okay. Bakso. Siapa namamu? Nama saya Randy. Bang Randy. Randy from Jakarta. Okay, delicious foods. Bakwan Malang. Ya, bakso Malang. Maybe I go back. Bakso. And Mos, nice to meet you. Okay. Terima kasih. Di mana lokasinya nih? As you see vibes around the sekitar. Di sekitar Masjid Istiqlal. Rasanya yang di luar nih. The story is different. Why? Because after Salat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, but because after Ramadan, people are fasting, and yes,
you cannot find so many street foods on around the mosque. And yes, but also after Ramadan you can come here after Salat, and yes, you know, vibes on that days is brilliant. But now it's time to enter the Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum. Thank you. My friend from Pakistan. Pakistan. Where do Oh, you come from, bro? I come from Iran. Oh, dari Pakistan. Okay, so do you live here? I get Iraq. Oh, thank you. Also, we love Pakistan, Oh, thanks. a Muslim country. Yes, Yes. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So you do you live here or like a tourist? Tourist. Tourist. Ramadan, you are here? Ramadan. 1 month. One Oh, 1 bulan dia month. sini, So oh. you will fast. Yes. Okay. Actually, I Ramai hope- sebenarnya orang asing datang ke Indonesia melihat suasana bulan Ramadan, merasai bagaimana keramahan orang-orang Indonesia. Baru-baru ini saya nampak juga dari Korea, Daud, si Daud namanya Daud. Dia datang sampai dijadikan dia sebagai anak angkat ya oleh warga di Indonesia tuh. Yes, also too. Yes, now it's time to enter the mosque, and yes, at this time it's not really crowded because we have about 1 hour, more than 1 Maghrib, hour salat Salat to Maghrib, and yes, it's not crowded at this time. So let's go and take a look at the inside of the mosque. Macam mana? Ada perubahan nggak? Hampir setahun sudah nih saya dari sini. Fattah. Al-Fattah. Yes, I will enter from Pintu. Bab Al-Fattah. Oke. So I think Oh, dia I need ada to put security my ya? shoes off to enter the mosque. Kasut biasanya ini kasut dibuka di luar ini. Tempat letak kasut. Assalamualaikum. Yeah. Iran. Dari mana Iran? Yeah. Yo Muslim? Yes. Mau ke sini mau untuk visit atau gimana? Oh yeah. Actually, I want to take video. Oh cek video. And yeah, salat maghrib salat. Oh sholat maghrib. Maghrib, ya. Nanti. Ya. Jadi kalau untuk turis hari Ya. ini close. Close. Besok. Ya. Kalau mau sholat pray no problem. Oh, so why? Tourist is tutus. Turis untuk turis besok. Coba ke sana dulu, nanti diarahkan. Oh, turis belum boleh buka ya. Okay. Actually, I'm not tourist. I live here, so I cannot enter. Iya. Bilang nanti dulu ke sana. Okay. Oh, dianggapnya ini turis. Al-Qudus. Ya Al-Qudus. Oh. Al-Qudus. Terima kasih. Yes, I don't know why, but I cannot enter from Bab Al-Fattah, and now I need to Ya, enter. memang nampak macam turis sebab orang asing kan. Lepas tu cakap orang putih. Jadi orang beranggapan dia macam turis lah. Walaupun dia lama di Jakarta kan. Bab Al-Qudus, I don't know there is any differences because I want to take video from mosque. I hope that I can enter the mosque. And yes, it's a little bit weird that tourists cannot enter. Yes, I'm a little bit confused because I come here. Saya rasa and- kenapa tidak dibenarkan turis? Mungkin karena mungkin dia punya yang penyambut tetamu itu mungkin sibuk ataupun kekurangan ataupun masih lagi melayan tetamu-tetamu di dalam. Jadi kalau dia masuk tidak ada yang melayan, mungkin lah. Mungkin kalian ada pandangan, boleh komen di bawah ya. Ayo langsung. They say I can enter from Babul Fattah,
Yes, Oh, ini. and yes, I want to enter from Bab Al-Fattah. Sepatu taruh sini saja. Oh, seperti ini. Oh, boleh je dia masuk. Okay, terima Nama kasih. Rizky. Rasul, Muhammad Rasul. Muhammad Rasul. Terima kasih. Adik. Fuh, dijaga ya kasut-kasut sini keselamatan. Ini okay? Maaf, makanan tahu sini aja. Adik sini. Makanannya semua kumpulkan di sini, jangan di situ. Okay, ini. Ya. Okay. Masuk. Muhammad Rasul, yes. Oh, Finally, I cantik. can enter the Istiqlal Mosque, so let's explore this Wow, beautiful mosque in cantiknya. Jakarta. Ini tidak rasa bosan ya masjid ini. Tidak rasa bosan bila masuk ke sini, walau banyak kali pun dia punya keindahan tuh, nikmat rasa di dalam masjid ini. Indah. Lepas tu dia punya ini tidak pakai kipas. Dia pakai angin semula jadi. Sejuk tempatnya. Masya Allah. Masjid yang terbesar se-Asia Tenggara, guys. Masya Allah. Tengok tiang-tiangnya pun besar-besar, bersih. Oh, Masya Allah, Masya Allah, cantik. Oh, nampak Monas guys dari sini. Ini Monas. Ada Monas, nampak Monas. Boleh nampak kah yang kuil sebelah nih? Alright. Oh, ini Monas. Oh, pemandangan indah. Kena pergi juga lah sekali-sekala kan datang ke sini merasa macam mana Ramadan di sini. As you see, this area Indah is so sangat. beautiful at this time. I think that they pray Wow. here when it's so crowded. And yes, I will back on Ramadan and make another content from here. Yes, as you see, I sit here. Dia lama But, you sudah know, kan I nih guys love ini. this area. It's so calm and Hujan. yes, it's brilliant. But Oh, I gerimis. think about that. When it rains, it's so cinematic here because there are no roofs here. And yes, I think there are wonderful scenes when it rains here. Oh, dia menghayati suasana di situ. Dia tengok itu Monas. Wow. Ketenangan dia perolehi sini. Oh, tengok guys, besarnya guys. Masya Allah, no. Lepas tu dijaga rapi, bersih tempat ni. Oh, Masya Allah. Tidak tahu berapa orang sini yang bertugas ini untuk membersihkan kawasan ini guys. Rasa-rasanya ramai ini kan. Hari itu saya nampak ngam-ngam di apa nama Kuba tuh. Satu orang pergi kasih bersih Kuba. Oh, now it's time to go to the other parts of this beautiful mosque because we are closer to Maghrib. Musik-musik Arab lagi ya. Prayer is an important part of Ramadan, and in Jakarta there are numerous mosques Salat Maghrib. and prayers spaces throughout the city. Muslims gather to pray together. Oh, di ruangan tempat sholat sudah. Wow. Wah. Cantik guys. Masya Allah. Tenang hati. Tengok ini guys. Tengok masjid ini pun sudah rasa hati jadi tenang. Apatah lagi datang ke sini. Tengok mana ada kipas guys. Dia ada kipas kan?
I want to introduce Indonesia, specifically Jakarta, to people all around the world. If you like my videos, don't forget to subscribe my channel. Oke, Jakarta Tip. Oh, di sini di bawah nih, hari itu kami sholat di sebelah kiri. Masya Allah. As you see, this mosque is so beautiful, but I cannot speak louder because as you see, every person here is quiet. Yes, on Ramadan you can find so many people here that read Quran until dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti keagamaan ya. This mosque will be more beautiful. I want to sit here and see the beauty of the mosque hours and hours. Melihat keindahan berjam-jam. Wow. Mau maghrib sudah. But Ramadan in Indonesia, it's not about only Quran, mosque, praying, fast. Yes, there is another Promosi. side that I love it. That's about promotion. Oh. Wow, ini di mana nih guys? Oh, promosi baju-baju raya nih. Wah. Sampai 70% potongan harga. On Indonesia, when Ramadan is start, they have so many promotions, 50%, 70%, 80%. Brands like Nike, Adidas, Puma. Semualah jenama And yes, disebut. you know, in Indonesia, I don't spend money until Ramadan, and in Ramadan, I buy everything I want. So guys, this is today's video. I hope you enjoy it. Don't forget to watch my videos on Ramadan. Oke. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata ya di bulan Ramadan ini ya, suasana di Indonesia sungguh meriah ya. Dengan banyaknya juada, lepas tu ramainya orang datang ke Indonesia sampai sebulan ya. Ada satu tadi dari luar negara sampai sebulan untuk menikmati suasana bulan Ramadan di Indonesia. Sebenarnya yang saya nampak ya, yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya tahu ya, di Indonesia nih, kalau datang ke sana sepertinya kita berada di tempat sendiri. Sebab apa? Ramahnya warga Indonesia itu ya, pada orang-orang yang datang ke Indonesia. Mereka amat menyantuni, amat sopan untuk kehadiran siapa-siapa yang datang ke Indonesia tuh, membuatkan setiap orang yang datang ke Indonesia akan dapat satu momen yang tidak dapat dilupakan oleh orang yang berkunjung ke Indonesia. Kepada teman-teman yang ada di Malaysia, kalau kalian mau rasa bagaimana suasana di Indonesia, datanglah ke Indonesia ya. Sebab apa yang kita dengar di media sosial yang tentang perkara-perkara yang negatif itu sebenarnya jauh berbeza guys. Apabila datang sendiri ke Indonesia, baru dapat tahu bahwa Indonesia itu sangat ramah, sangat sopan, sangat santun, dan ternyata warga Indonesia baik-baik semua ya guys. Kalau kita jumpa, kalau kita salah jalan, dorang akan tunjuk. Kalau kita bertanya, dorang akan memberi jawapan-jawapan yang tidak mengecewakan kita lah. Dan apa yang pentingnya, Indonesia adalah surga tempat para pelancong-pelancong dari luar negara. Sebab Indonesia segala-galanya ada. Apa yang tidak ada? Jadi itulah kelebihan yang ada pada negara Indonesia. Sungguh pun terdapat begitu ramai ya masyarakat ataupun warganya di Indonesia, hampir 300 juta jiwa, tetapi mereka dapat hidup rukun dengan damai, tentram, dan juga keramahannya itu yang membuatkan orang asing tidak dapat melupakan momen-momen semasa berada di Indonesia. Jadi semoga suatu masa nanti saya dapat lagi berkunjung ke Indonesia untuk menikmati suasana di Indonesia, dan bulan Ramadan semestinya mungkin suatu masa nanti saya akan datang ke Indonesia untuk merasa suasana bulan Ramadan. Kalau dulu
merasai suasana bulan kemerdekaan, masa akan datang nanti merasa suasana bulan Ramadan di Indonesia. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.